Buenos dias, Zamboanga. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Abu Dhabi. Kami kita. Parang na trabaho. Ramadan timings di amon is from 8:30 to 3:30. Pero depende na company. Pero ustedes aquí yun. Hindi ko mira ha. May mga wires aquí. Hindi ustedes pwede mira igual alikanato na Pilipinas na another wires na kamino. Kay aki todorle underground. El problema antes okay lang kay nitan ulan. Naaratan ulan naman. Tambaha pa. Kilaya ya. Pero ustedes limpia. May mga wire tan bitay-bitay din na kamino. Limpia. Todo sa underground. Yung sabi lang yung arakay tambaha yaman kilaya sa sila kaliente yatamin ang sol pati start yatamin ang summer ni Epriyo gayo del aire ay lang share lang yung walking amo tadi mi daily exercise morning anda na work and then going home mga 10 minutes walk 10-20 minutes walk a day mo lang bye.